One of the things that I love to talk about is the idea of, of our series, part of our series. We call it mentoring. Hashtag mentoring. Hindi mo tapad, mentoring. Come on. So, in this series, nagtaas-taas kaya itong series, Rise Up series. We are already in our 12 weeks series, meaning pila na siya kasi pila ka bulan na, tulo ka bulan. No, 3 months of series. It's for us to rise up. It's for us uh, to to level up because Rising Up series is our theme for this year. We don't want to stay the same. We don't want to be left behind. Na atong gusto na kung unsa nga atong life in the past, dapat level up na ta this year. And mo na nga atong series, gin-title na to, Rise Up. So, inay mo tapad sa diya. Rise Up, come on! So if you are first time so nag-join sa atuang simbalay, welcome and perfect kayo ang imong pag-abot kay importante kay ni siya na topic for you to understand the importance of being mentored. All right? So before we start, let's come and join me in acknowledging the Lord in our midst. Father, we praise you and thank you, Lord, for a time of praise, a time of worship, the time, Lord, to be not only to be awakened, Lord, but to be empowered and, Lord, to really do exactly what you want us to do. More than the impartation of God is the application that what we will do and we will obey, Lord, after receiving the revelation, a revelation that comes from your word. And so I declare, Holy Spirit, that you will open every eyes, oh God, to have the revelation. Spirit of revelation, come upon them and speak to them. Allow them to understand the importance of mentoring. Lord, salamat kayo that today, Lord of God, our mind will be renewed and we will rise up, Lord, above our condition and whatever circumstances. Through the power of the Holy Spirit and in the mighty name of Jesus the Christ, everybody will say, Amen. Amen. Can we give the Lord the best clap of praise? No, pakpakan din nato na permente ang atong Ginoo kay powerful kanya siya sa tuang life. So, I'd like to start with the statement of Dr. Miles Monroe. Again, in this last pila na weeks na nagtalk ta about this series Rise Up kasi ang atong goal is ma-transform ta, mabago ta, dili ta magpabilin na mao lang gyapon. So, from that word transform, ato na siyang gihimay-himay, no? Ato na siyang gibuhatan og acronym based ana nga sa word na transform. So letter T, we highlight the word truthfulness, no? T stands for truthfulness kasi we don't want you to just be sometimes murag ang atong goal ay kanang gusto tag kanang maging honest lang, no? Or but more than being honest is to really be truthful. Di man ka maging honest kung dili ka truthful. No, I don't know about you, but being truthful is one of the characteristics that must be evident sa tong life as kingdom citizens. So, inay mo tapad, be truthful. Come on. So, truthful is one of the key and characteristics for us to rise up. No, kay normal man sa tuwa ng compromising na mga istorya. No, normal sa tuwa ng kanang mga mamaka, so, but when you are truthful, then you are already rising up. No, mag-practice na truthfulness, nag-rise up na jud ka because dili na siya normal sa kasagaran sa tao karon. Number 2 is what? Letter R means radical. Kasagaran mga tao karon radical sa kabuang. No, but we want you to be radical in doing the will of the Lord sa imong life. We don't want you to just playing religion because this is not religion. Okay? This is you that needs to understand the importance of giving you understanding of doing the will of God. And kinahanglan ka maging radical kasi pag naging complacent ka in doing the will of God, wala gyud may tabo sa imuha. Kaya kung mag-radical ka, nagay may tabo sa imong life. So radical. And then we talk about letter A stands for availability. So useless ang pagiging truthful, ang imong pagka-radical, kundi po ka mga tag-time. Dapat available ka. So, hindi naman dapat be available. No? Praise God, kay naa ka karon, nag-join ka, naglingkod ka diyan, naminaw ka, kay gihatagan nimong panahon ni siya. And that's what the Lord wanted you to do. Be always available for
for all His sake, para sa iya ha. No, labi na para sa iya, hatag nimo na permente mong time. Ihabi tanan. No, wabi atuwa. So be available. And then letter N stands for nurturing, transform relationship. So all of us are called to nurture relationship. Nakabalo ka mo value o relationship more than whatever issues. Pero i-base na to siya according to those willing to be transformed. We don't want to waste our time, no, na relating to those people na dili man pud makatabang sa imuha. So we chose our association based on the vision na gihatag sa tuwa, gipakita sa tuwa. So kanang mga tao nga di makatabang sa imong growth, di makatabang sa imong pag-prosper o sa imong success, well, wala ko ningon nga likayan na sila, no? I-dislocate or disconnect, dili disconnect. I-relocate lang nimo sila. Tagaan mo panahon tong mga tao na willing mag-transform, willing magbago, gusto magbago o gusto mo soar high sa kinabuhi. So, nurture, i-grow natong relationship with them. Right? Then letter S is what? Servant leadership. So when you talk about leadership, dili pwede mawala ang pagiging servant. Kay daghan leader karon, boss-boss lang. No, they lord it over to people, meaning manipulation, oppression, maski unsa lang siya nang ginabuhat, but the kind of leadership na gusto nato buhaton to serve people is the heart of a servant. So dapat servant ang imuhang heart to lead people. Okay? Another characteristic is what? Next is F. Stands for future. So we don't want you to focus on your current condition kasi temporary naman itanan. Focus ka sa future. And when you talk about future, how many of you believe na ang future nato, aning nasod nato, naa sa mga young people today? That's why we mentor them, we help them, we nurture them. Nga naman, we look at them as the next leaders of our generation. So dapat futuristic ang atong mindset para sa bayan. Dili lang para sa imuha o para sa imong pamilya. Amen ba? And then letter what? O. O stands for what? Obedience. Always remember, obedience is the key sa tanan natong ginabuhat. Tinuod na kay pagtuo kay Lord, na kay faith. People would always claim nga na kay faith, na kay pagtuo. Ang timailhan nga na kay pagtuo sa Ginoo is ang imong pag-obey sa imong gituhuan. Okay? Clear na siya. So, obedience will always require you, no? Mo require gyud na sa imong og action. So, ang tinuod na obedience is an action, is an act, no? Is an action word. So walay faith kung walay action. So, walay faith kung di ka mo obey. Okay? So, importante na siya. Kinahanglan ka mo obey according to the word of the Lord. And then, next is R. Mo niya ito ang last topics, last 2 Sundays, we talk about the importance of being relevant to the community. We don't want you to just act like church, na act like religious someone or Christian or whatever. Niya, wala man lang kay impact sa imong palibot. Wala kay impact sa imong community. Wala kay impact sa tong naso. I mean, imong life even, na murag wala lang, medyo care lang ka. No? Medya lang imong care. No? We want you to be relevant. We want you to be impactful. No? Especially sa imong family. Sila dapat makakita nga nagi na itabo sa imuha. And I believe nakakaroon, nagtanaw ka, it's because na ay nag-imbita sa imuha og napog kay nakita na pinasahi sa nag-invite sa imuha. Ngano naabot ka diha karon kay tungod na ay nag-cause sa imuha og influence na nakita nimo na impactful sa ilahang kinabuhi. So mo na relevant, no? Na really ka weird, relevant ka, no? Because this is not religion. And then ang atong highlight today is the word mentoring. So last part of the series na siya, mentoring, okay? But I don't know if we will end today. But because mentoring is a huge subject that all people should understand. Kay daghan biya kay mga arguments ang mga tao when it comes to mentoring. Kay tungod na atay mga mentors na instead of mentoring, naghatag og torment sa mga tao. So, instead of helping, nahimo anon silang burden. So, naay mga arguments na makita ng mga leaders nga oppressive o ka ng mga dictator o mga sabat. But the kind of mentoring na gusto na tumaytabo is, again, kanang naay heart of serving. And that's what we want to explain. So, let me start with a statement from Dr. Miles Monroe. Ingon siya, the greatest act of leadership is mentoring. So the greatest act of leadership, we as leaders, ang pinaka-greatest act na mo is to mentor.
So my leadership, our leadership will be useless, will be meaningless. Everything that I do today will become useless if wala ko'y ma-mentor, wala ko'y mapasa sa next generation. So, in this local church, local ecclesia, okay, the called out ones, local organization here in Davao, we are not the church who will just keep you to stay the same. Nga maurag yapon ka and just keep you unaware about God's purpose sa inyong mga kinabuhi. We always believe, and this is the principle, this is the principle of life, that everything exists has a reason. Everything exists. Tanan nga makita nimo nga nana sila'y purpose. Ok makita nimo sa imong sulok-sulok, ilaga na sa imong daplin. I mean, whatever, ang mga animals that's creeping in the ground, birds, they naanatan ng purpose. So, nagpasabot lang na ang imong kinabuhi mismo, kung naaman sila purpose, samot na ka na kay purpose. And ang among goal is to help you. Because God wants you to inherit and benefit the life of the kingdom. Here on earth. And dili lang para dili sa earth. All throughout eternity. Hello? Kabalo ba ka nga ang goal ni Lord is mo prosper ka, mo inherit ka, mo benefit ka, kung unsay dapat na life nga nata diri, and dili lang ni pang forever pa jud nga naman kay Lord na forever. That's why everyone must go through the process of mentoring and equipping. Mo na kami as TGFM committed me nga mo help ani nga generation. Unsa nga mong help? I-discover ang mga purpose. Imong purpose, among purpose, purpose sa imong mama, purpose sa imong papa, purpose sa imong mga anak, purpose sa mga tao na kapalibot kay naa tatanan purpose. And we are commanded, TGFM is commanded, no, to help and mentor those who wants to find true meaning in life. Tanawan nimong tapad. Nagapangita ba na siya meaning sa life? Nagpasabot lang na nga, namaragid nga naa ka karon kay para makaplagan nimo ang meaning sa imong life. Dagan mga tao karon busy kayo, dagan mga tao karon nga daghan na ginabuhat sa ang daming ganap sa buhay. Pero walay meaning. Mana matingala ka, depressed na gyapon sila. No, akong mga friend, mga barkada na ako, mga kabatch na ako. I mean, they are so busy, halos di makita sa balay, daghang ginabuhat, negosyo dito, negosyo dito, napay mga sideline, napay trabaho, pero wala. Imagine mo na. Pero kung mag-uban ni, sige pour out kay empty ang life. Sige pour out kay kulang murag na something walay meaning ba, walay dili mag-make sense ang ilang ginabuhat. And how many people are like that today? Kinsa may mutabangan na nila, may na lang sila kay nakamigo to sama na ako, maka-counsel ko sila, maka-help. And I believe na akadya karon minaw ka, join ka ning simbalay nganuman kay I believe na po kay gusto may tabo sa imong kinabuhi. And you have come to the right place. Nabata diha? Kay ang among goal, help ka, tabangan ka. I-develop, unsay dapat i-develop kay kabalo may nakay potential. Hello? Tanaw ko mo tapad usab. Potential na, nay potential. Unsay kasabot mo sa potential kanang latent power, kanang tawag na dormant kanang di pa makita. So kung natin nakita na abilidad ana, dili na siya potential. Ang potential wa pa nakita. So kung gifted and talented na siya, napay wa nakita diya, mas kuyaw na. So ang among goal i-develop unsay mga dapat i-develop nga nasa imuha kay para manggawas ang tanan. Kay para maging relevant ka sa society kung asa ka gibutang. And dili lang ka maging effective pa jud ka nga maka-contribute og ma-shine ka no ani nga generation. Kay kasabot kayo may nga naa kay purpose to fulfill in this generation, in your lifetime. Naba ka diha? So as mentors, kami nga mentors, we will serve. And we will always serve, must serve with humility, with the abilities na gihatag sa mga, skills to lead. We will use this gift, kaning nasa mga karon, to serve this generation with all the passion and the burden of seeing every person transform. Mona, welcome to Transform Global Faith Ministries. Nabata diha? Among goal, among vision is what? Transforming lives, transforming nations. Okay? So that mo na ang among goal, mo na among desire. One person at a time, one mind at a time.
So, isa-isa lang. Pag nabago na, click mo, nag-impact. Tama ba? So, we don't have any other agenda. Ano yung mong ginabuhat? Aside from helping you to be the person God designed you to be. Kinay-design you ang Lord sa mong life. We don't expect anything from you also except from saying yes to the call. Bunitin na siya, yun na siya. Say yes. Ha? Say yes to the call. This is a calling. It's not us calling you. We are just helping you to say yes to the call of the Lord sa imong life. And amo nang i-renew ang imong mindset na this is not the usual thing na usual thought na inyong ginahuna about the call of God. No? Kasi sometimes ang atuna pag gitawag ka sa Ginoo kay moadto jud ka mga lagad ka simba. No, it's not. Dili na siya mao. Okay? We want you, ang among goal is we want you to be who you really are. No, nga unsa ang design ni Lord sa imuha, makaplagan nimo na siya, ma-discover nimo na, ma-develop nimo na, eventually ma-deploy ka, no, as a person nga gitawag to create an impact kung asa ka gibutang. So, wala mi lang gina-expect. Wala mi nag-expect og acknowledgement sa masking kinsa. Kaya among desire, audience of one lang. Si Lord lagi among gina-glorify. Kay Lord lagi ni para kaning tanan para kay Lord lagi ni. So ang among service, our service is motivated by love and not the limelight. Kidaganda kay karon na gusto kayo magtabang-tabang sir pero gusto acknowledgement. Gusto kayo kanang affirmation. Pag di ma-affirm man luod, no? No, kami mo respond ka dili, bahala kasi mong kinabuhi. Basta buhaton na mo ni kay kung di ka mo respond, naapay uban nga mo respond kabalumi. So whether you will respond or not, we will move on. Kay mao ni among tawag. Pero again, ang among motivation is love and not limelight. Mo na giawhag ka namo to say yes unto the Lord. So again, say yes. Come on. Just say yes. 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 Right? So Jesus is our model. Ngano ginabuhat na mo ni? Because Jesus is our model. Jesus said that the Son of Man, He's talking about Himself, Son of Man came to give His life as a ransom for many. So Jesus came to give His life as a ransom. Say, that's service. He gave His life for all. Nabata diha. So, si Lord, gifulfill niya yung assignment. No, in the span of 33 years. No? Nagsugod siya ministry at the age of 30, at the age of 33, human niya, gifulfill niya yung assignment. No, mentor siya disciples before His death on the cross. In fact, sa yung resurrection, kasi naka-remember sa resurrection niya, no? Nagisulti sa scripture, si Paul mismo nagkaroon ng revelation. Let's look at this, Ephesians chapter 4. This is Jesus, ha? Nagkaroon ng revelation si Apostle Paul. Ingon siya. Therefore, he says, when He ascended on high, kasi niya ascend sa high. Jesus, when He ascended on high, He led captivity captive. Some of you already have heard that we talk about Jesus, no, descended to hell. And katong mga nasa bosom of Abraham, gikuha niya, gi-preach sa gospel para sabay sa iya pag saka. So, He led many captives. Now, sabay sa iya. And then, and gave gifts to men. Now, ang question, ano sa maning gift? He gave gifts to men. Muna sa verse 11, ingon siya, He Himself gave to be apostles. Si Jesus mismo, naghatag daw. To be apostles, to be prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. So you are actually watching someone as a gift to the church. So we, ourselves, me personally, as a pastor, wala na ako niya nakita sa una. Bigyan ako sa una, ano, gitawag mo dyan, sa mga tinuod ba dyan nga pastor ko? Pero na-realize na ako karon that I'm a gift for this generation. Si Lord mismo ang nagtawag sa ko because me, myself, I don't want to be pastor. But the Lord called me to be pastor. That's why I just simply said, yes, Lord. And so now, I'm doing my part as a pastor at the same time as a teacher. Although I also operate in evangelism or prophetic, sometimes leading others also because apostleship is leading leaders. But as a pastor, this is my call. This is my agenda. This is my motivation. This is my calling and assignment. Is what? To equip, to train, to lead people. That's why in verse 12, okay, He Himself
gave some to be apostles, si Lord na naghatag, no? Remember, after sayang before siya nag-ascend, okay? He gave gifts to men, to people, okay? And gave himself what? To be apostles, prophets, some evangelists, and some pastors and teachers. For reason. What reason? What's the reason? For the equipping of the saints. Ano mo tapad? Saints na. Ha? Ang translation ang uban translation is what? People of God. God's people. So we are all called saints in the eyes of God. So, naay pastors, na evangelists, naami, ang among purpose is i-train ka, i-mentor ka, i-equip ka. Kay part man ka sa saints, part man ka sa body of Christ, part man ka sa God's people. So, equip ka para unsa? For the work of ministry. So, whether you like it or yes, naa kay work gahulat. Naay ministry gahulat nimo. So when you talk about ministry, kabalo ba ka na ministry nga word? Dili man na sa religious. Namit na, di ba? Ministry of Defense. Ministry of Works. Ministry of Health. That's a kingdom terminologies. Gigamit lang sa mga religion. Kaya nga tungunaw na pag ministry, sa simbahan, ministry, dapat na ako rin, usher ko, dapat na ako rin sa toilet, tiglimpyo, or dapat kanang musician jud ko. Hello. Well, pwede na siya may tabo, which ang uban nag-manifest in that area, but more than nga naa kay work of ministry in the church, is ang imong work, ang imong calling, is ikaw mismo ma-deploy unsay naa sa imuha to serve humanity. So dapat ma-equip ka kay para kasabot ka, kinsa ka, ug unsay imong assignment, mao na naami. Ha? Wala mi dili kay para wala ko din sa inyo tabangan kay para gitikon lang ka, kabalo ka, maayo kang Ginoo, no? Sa mata, gwapo kay ka, gwapo kay. Hello, tubo na ta dapat, no? Ha? Sa inyo mga naka-divine appointment na, ngano naka-divine appointment ka? Gitanggalan na ka mga demonyo sa imong kinabuhi. Unsa may purpose para maglipay-lipay ka, unya balik ra gyapon ka sa imong karaan? Dili, dapat ma-equip ka, makasabot ka nga nay gahulat sa imong nga ministry. Mao na naami diri kay dili na kanamo equip, i-edify pa jud kanamo. I-empower ka ba? No, i-empower ka kay tungod part man ka sa body of Christ. Hello, nabata diha? Hantod na mo abot ta sa unity. Ingon ta sa verse 13, till we all come to the unity of our faith, atong belief system, and of the knowledge of the Son of God. Kay kasagaran mga tao karon ang ilang pagkabalo lang kay Jesus, Savior lang. Was na kalibutan nga si Jesus, dili Savior lang, Lord siya. Lord and King. Na, abi na to ang Lord, kay Lord lang, kay murag landlord lang. Mora na ang nung knowledge. Kabalo ba ka na ay deeper understanding about who Christ is. Unsa siya ka-powerful, unsa siya ka-awesome sa tong life. Na kung makaila ka saya, mabago ang imong kinabuhi. Hello? So, mao na ang goal sa mga pastor, me like a pastor. Goal na mo is equip ka, i-train ka, i-mentor ka, para mo grow ka. Sa mong understanding na naaday kay portion, na kay work of ministry, na kay trabahoon ani nga generation. And then para ma-build up ka, mo grow ka, hantod mo abot ang panahon na ma-unite ang imong faith nga isara. Ang imong tuuan is dili na nimo na tuo, tinuhuan sa buktot o tinuhuan mo. Ang imong pagtuo is about the kingdom nga naay original intent sa tong life. Ma-discover nimo until all of us will have unity in our faith. Not just in our faith in Christ, but in our faith of the kingdom of God. And of the knowledge of the Son of God, who? Jesus. Para maging what? To a perfect man. Na maabot ang panahon, makaingon jud kag tinuod, good perfect na ka. To the measure, ang perfect man, ang measurement daw na of the stature of the fullness of Christ. Maabot ang panahon na makita na gid ang kinabuhi ni Kristo sa atong kinabuhi. Mo na proseso ni, walay dalian ni. Mo na magtindabang ita. Tabangan ka na mo, tabangay po mo sarili. Nabata diha? Dili pwede kami, kadi may Superman. No? Iguro man mo remind sa imuha. No, tuktukon ka, oy, simbalay na,
Oy, training na, Wednesday karon, kinahanglan ka mo attend, iabrihi mong Zoom, nya iabrihi mong camera, ayog tulog-tulog. Mura mong trabaho. No? I-remind ka nga, oy, ang imong tithes, ang imong offerings, ayaw nakawata. Hello? I'm just being realistic because this is not for us. Ang imong tithes, imong offerings, para na sa imong pamilya. Di ba na para sa mga? Okay na kayo, me. Di po ko nanginanglan na. Ikaw ang nanginanglan mo na dapat mo-obey ka. Moron na mong trabaho. I-remind ka nga na-conviction sa imuha nga undangin na kay para ma-reinforce ka. Bitaw no, na-remind ko ni pastor. Di, makatabang ko sa imuha. Kaya dili good, lisuon ako imong dunggan. Yan, joke lang. So, ang goal nato is mabot ang panahon na mabot ang fullness sa imong maturity. No, maging perfect ka in the eyes of God. So that we will no longer be what? Children. That we should no longer be children. Kabalo man ang batasan sa mga bata? Palaaway. Unsa mga batasan sa mga bata? Kana magtanto. Samo kayo. Gikan mi sa aeroplano mo na wala ko'y tulog. No, 9 hours ang flight gikan sa Dubai to Manila. Halos wala ko'y tulog kay naay bata sa mga tubangan, taw-taw. Si tantrums dili makontrol sa parents. Ano ako? Cute man mga bata, no? Pero pag mag-tantrums, muna ikaw cute po ka, labi na mo testify kasi mong kinabuhi, nga gibagbo kasi cute kayo. Pero pag magawas mo doon karaang kinabuhi, natamo na pag tantrums, no? Ngaway lang yapon. Anyway, ang goal is, mabot ang panahon, nga di na ka mag-tantrums, di na ka marag bata, no? Nga mailad pa. Mailad pa. Nasa gisulti. Uy, gisulti. Mutuo dayon. Ano ang mga bata? Ano? Anong larunon kayo? Ingon rin ni Paul, that we should no longer be children, tossed to and fro, and carried about every wind of doctrine. So, nagod siya gitudlo dito, di ka kasabot. No, murag, tinuod lagi ito, murag, maayon lagi siya. Dito, nga naman, kay bata man ka, di makakabalo mo study, ikaw ra. Wala man kay mong revelation about you. So, ang goal is mo grow ka, nga di ka madala sa mga istorya masking kinsa. Kaya dagay ba maayo karon. Dagay kay maayo istorya, murag ang ingon ni Paul gani kay Timothy, be careful with these people because they appear to be godly but they deny the power of God. No, they sound like they are really the truth but they are not. So ang mga kisa may maila dito kanang mga bata. Mga babes. Sige pag babe. It's time to grow. Ingon dapat it's time to grow. Unsay ang key? Unsay key? Mentoring. Hindi mo dapat mentoring. Come on. So, my responsibility, ako ning pangusgan. Wala ko'y timer, basig di ko munda nga ni ron. My responsibility as a pastor is not just to shepherd you or care, no, to take care of you, no, but to groom you to grow as responsible citizen of the kingdom, not just as a Christian. Among goal na mag-grow ka as kingdom citizen, dili lang Christian. Daghan na kay Christian. Christian na mga pabebe. Christian na dili kabalo mo honor og tao, dili kabalo mo respeto og mga tao, mga Christian na sigig marites, sigig chismis, mga Christian nga kusog kay mangaway, Christian nagbasbisyoso ra gyapon, Christian daghan na kay ay nadugangi. Mo na ako, nami, mga leaders to help you, guide you, lead you, mga i-groom ka, nga motubo ka. Mao na among responsibility. Hello? Mo na dili mi pwede magpa-relax-relax. Mo na kinahanglan ko mangugat. Bango na diha. Open na mo ang tanaw na magsimbali na. I mean, that's our job and it's not a burden actually, it's a joy to do this because this is my call. Baka diha? Our job, my job is to equip you, train you and lead you to the work prepared for you. Remember, naakay work the prepared hulat sa imo, naakay ministry. So, this is not to usher you to another religion. No! But we will empower you to become effective in the ministry nga gi-prepare sa imo. Kailangan kay work of ministry. Gusto na mo na maging effective ka? Maybe nakakadya ka ron, naminaw ka. No? Nakay ministry sa una, pero nawala, kaya na-backslide ka. Mauna yung pinaka-the best time mo, respond na ka. If nakakadya ka ron, natungangers ka, kay critical ka, kay ano, kisa man yung tawhan, gwapo man siya. No, di pa kasabot, murag alanganin pa ka, di kaduda-duda ang itsura. But I'm telling you, the Lord is reminding you today, na kay ministry gahulat sa imuha. Kabalo ka, na ginatawag ka sa una pa, pero palingaw-ligaw lang ka,
karong panahon na kinahanglan ka ma-respond. And naay mga pastor, naay TGF. I'm not saying na kamera, but we are here to help you, usher you, para maging effective ka sa ministry nga gi-prepared sa imo sa una pa. Nga ba tali ha? So our goal is to mentor you until you become the person God desires you to be. Fully mature and complete, lacking nothing. Kana mabot ka sa panahon ba nga pareha na ka sa mga nga mo empower na pud kaglain tao. Mo mentor na pud ka sa ubang tao. That's our goal. Happy ra kay kung makita no nga daghan na pud kay mo rise up, mga manghimo na pong mentor sa uban, labi na sa mga next generation. Ikaw kunuhay di karon papa, amahan ka, inahan ka. Oh, kung dili ka mo grow ani. Unsa man nimo pag-mentor sa mga anak? Liwat-liwat na biya na. Matingala kay mga anak gay ulo, ay asa man tanaway mo sarili. Oh, matingala kang ano mga rebellious, ay tanaway mo sarili. Matingala kang ano man mga tawhanan ni mga mingon siguro ka bright man ni mga unsa, wala question mga bright, pero tao mga batasan. Nangalagad ba na sa Ginoo? Hello? Reflect man na sa imuha. Later on, you will realize it's because of you, because ikaw man ang source mong panimalay. Hello? So, kinahanglan ka mag-grow. Nga naman, kaya na nagahulat sa imuhang next generation. And we are excited. Excited me nga tulakon ka. Excited me to push you to be launched, para ma-launch ka to your area of influence, para maka-create ka impact and make a difference in this generation. That's our goal. Ginatanaw ka na mo, daily karon sa imong situation. Kabalo ko imong situation karon murag wa pay klaro, pero nakita na namo na nakay impact. Naay something sa imuha nga di pa lang nimo makita, pero nakita na mo na. Mo na nindot sa mentor. Kaya ang mentor makakita sa di nimo makita. Mo na ang awhag ng permente is padayon lang. Hindi man tabad, padayon lang. Come on. Ha? Kaya naaragi kay portion, basta mo respond lang ka. Naami process para sa inyo. Remember? Kasi naka-remember sa itong 3D process, i-help ka na mo to discover you, to develop you, and deploy you. So, among goal, i-usher ka na mo sa imong kinsa jud ka, you will know who you are, and then, masabtan mo nga naaday kay, di kay basta-basta, naaday kay abilidad, na kay talent, na kay skill, naaday kay pinasahi nga gift, nga gideposit ni Lord sa imuha. And then, kana mga giftings, kana mga talents, i-develop na, hantod maging master nimo kay para pang asa ka i-deploy, effective ka. Diba? No, sa inyo, na yung mga pipila diya karon sa balay nyo, puyo lang ka diya. Lami kay kamuluto diya. Asa man din nagsugod ng mga Goldilocks. Asa man din nagsugod ng Nanay Bebeng. Diri sa tuwa karon, asa man nagsugod ng Densyas. Lugaw-lugaw ra man sugod, kaon mi sa una diya. I mean, wala ka kabalo. No, kanay imong kaserola way gamit. Kanang oven way gamit. Kanang mga cookies, kasi may sikat na cookies karon. Remember na ako sa unang taga-Butuan. Unsa kay itong taga-Butuan? Margie's, taga sa Butuan? Margie's? Sugod sa Butuan lang. Di ba? Right? No? Butuan lang na. Unsa naman, sugod-sugod lang cookies. Karon, it's worldwide, it's nationwide. Kung ma-develop nato na kanang naa sa imuha, kabalo ka pag launch na sa gawas, I tell you, daghan ka maserbisyuhan, daghan ka ma-bless. Kaya nga mong goal nimo, maging blessing ka ani nga generation. I-serve nimo na. Dili na sa simbahan lang. Para na sa katawhan. Kanay mong abilidad na leader, kanang maguna-una jud ka. Mo na karon kay wa pa kabalo, maguna-una kag kabuang. Relate ko sa imo. Ako gid sa una leader, ako leader sa Tigso, ako leader sa taga-anay, at tanan dula ako leader. Na-realize na ako leader giday ko. Pero wala lang, sa kabuang lang. Kung leader, magmariwana. Sa una to. Then, na-discover na ako nga dito para sa kabuang. Para dito mag-help sa katawhan. Mao na karon na-deploy naman ko, effective ko. Nagkaroon ng impact. And that's the same thing with you. Mao na excited me. The more ka nga, murag way pulos tanahon, the more nga naay potential na gaulat sa inyo. Kanang mga tao nga murag ni kagmaon, mao ba na madunggan nako sa mama sa una. Madunggan sa kumong teacher sa una. Sus kini si Roy. Murag ngit-ngit pa sa alkitran ng kagmaon na ni. Nya karon magpaampo, pastor, bisitahe pod me. Bisitahe po may pastor. Pray po pastor, sakit akong joint pastor, sakit akong mga arthritis, ang hubak kunsa. See? Dili nimo wag gyud mo bala ng tao. Pero ang Ginoo kaila kay sa tuwa. Mo na kami sangat na mo na tanan sa Ginoo.
Kay kabalo mi, tanan tao nagapuyo o naga-exist, past, present, and future, na ay purpose. And na ay pwede makontribute din sa atong generation. Duha ra man na, unsay mo makontribute, makatabang or makadaot. Mao ra man na. So asa man ka? Makadaot o makatabang? Oh, dapat magpa-mentor ka. Kay kung di ka magpa-mentor, mahimo kang tormentor. So wala kay choice. Wala kay choice. Kung di ka magpa-mentor, automatic tormentor ka. Maging problema kasi yung pamilya, muabot ang panahon nga mupanaw ka ng kalibutan na magbilin kag problema, magbilin pag kag utang, mabayro nun sa mga anak. Gusto ka na? Unsay pinaka-greatest inheritance mo ibilin? Utang? Or ibilin nimo ang inheritance of righteousness. Nawa tug kay bahandi, pero makita sa imong mga anak, gusto ko para kay lolo, gusto ko para kay papa, gusto ko para ana. Na naay tinuod na kasing-kasing para sa katawhan. Diba? Nabata diha? So, process din tanan. Hinahinay lang. So, ang among goal, again, kay madala ka na mo, ani. Ma-brainwash ka na mo, kay para makasay yes. When you say yes, magsugod ang imong proseso. So, murag, dali ra siya paminawon, pero lifetime ni siya. Mintras buhi ka, kabalo ba ka na even me, I have mentors. Mabito niya, to mig South Africa. Nyapit mig Dubai. Kay puro man to mga mentor na ako. Ha? Puro pugit mga Jan ang pangalan. No. Ha? Ha? Jan. Ha? No, sa Africa? Oh, Negro ang akong mentor. Pagabot sa Dubai. Oh, Chinese akong mentor. Human naman ko sa Amerikano. Nyagi naman itong Amerikano. Nyagi na po itong Pilipino. So, din na po sa imported. Mentoring is important. I can never be who I am today without mentor. Hello? So, dapat mag-say yes na kayo. Yes na. Come on. Because this will not only be fulfilling your assignment diri sa kalibutan. Dili lang para diri pag mag-yes ka, dili na para diri lang sa imong assignment sa kalibutan, but in the world to come. We want you to understand that what you do today matters so much in the world to come. Nabay world to come ba ya? In fact, what you do today determines your eternity. Again, what you do today determines your eternity. Wala gibutang sa wala gi-flash da sa kana mga inana nga mga statement dapat i-flash kay para di malimtan. Yang ato media oy. Ay, okay. What you do today determines your eternity. Nabato isa ganina, di ba? Nabato isa ganina, no? Okay, anyway, balikan na ako na. What actually we do to you is helping you to invest in the future because maximizing your influence today impacts your eternity. English na, ha? Timanin na. Okay? Investing in the future, maximizing your influence today impacts your eternity. So, let nobody lie to you. Let nobody fool you. Ayaw na ka magpailad sa mga istorya, sa mga karaang tao. Na ay mga kastoryahanan sa ginaingon sa mga Christians have been taught na ang atong anticipation dapat mag-look forward ta to heaven as the ultimate reward for the life to come. Ano magud ang mindset nato, God? Ano mang mindset na dapat malangit jud ka kay di ba sa heaven, no? There will be no more tears, no more sorrow, no more death, no? And then he will wipe the tears of your eyes. I mean, so naman na it's all biblical. But ayaw ka focus sa heaven na lang. Hello? No. Heaven is just a temporary holding place. Kung mamatay ka karon, heaven ka, kay naman ka kay Kristo. Pero holding place, dili ka magdugay diha. Nga naman, munaog man ka, pagbalik ni Lord, sabay man ka. Nga naman, pangunta na nga no. Ang atong assignment, dili man sa earth. Pagka-heaven man tatanan, kay we are all spirit being. Hello, are you following? Pero gitagaan taglawas kay nga atong assignment diri sa earth. Dapat kasabot ka na. Ha? Ngano masimang pangandoy heaven? Adto lagi ka heaven nagka-goal. Ang imong assignment ang imong fulfill. Mao na ang imong assignment karon buhaton nimo na kay ngano man wa pa man na mahuman after ani nga earth napagyapon ka padayon na imong assignment. Mabitaw na unsa imong ginabuhat dinhi impacts your eternity. Sabot ka. Okay, tama to sa Bible ha, para clear. Psalms, ingon si David. Psalms 115 verse 16.
The heavens belongs to our God. They are His alone. But He has given us what? Kinsa gitagaan ng earth? Kinsa gitagaan? He has given us the earth and put us, inay mo dapat in charge, manday ka. Ha? Asa ka gitagag in charge diri sa earth? So meaning, moabot kag heaven, useless ka dito. Mo na imagine mo, useless ka rin pagbot sa heaven, samot kang useless dito. Amotoy, kisa katudlo sa tuwa na kanay mga atong mga unsa no, kanay mga tudlo sa tuwa nga di gid biblical ba? No, tudlo lang sulti lang sa atong katiguangan, sulti sa mga pari, sulti sa mga pastor, pero wag study sa Bible. Ha? Namay man nana karon. Okay, kutob ra sa labi na ning mga anyway, dito mahilabot na pasagdayan sila. Si Jesus mismo ningon siya on earth as it is in heaven. Ano mingon siya? Let the will our Father in where? Heaven. Holy is His name. Then, thy kingdom. Let your will be done on earth as it is in heaven. So, ang goal ni Jesus, nanong gitudloan tagpre, na yung desire, unsay nasa heaven, mahitabo sa earth. Ha? Kabalo man siya unsay nasa heaven. Pero naman siya sa earth, mo nagitudloan ta niya. Unsay nasa heaven, dapat mahitabo sa earth. Ano man, heaven is perfect. Heaven has no stress. Heaven has no economic collapse. Sa heaven, walay depression dito, walay marites dito, walay mga criminal dito. It's perfect. Pero ang gusto ni Lord, unsay nasa heaven, may tabo sa yuta. Mao na kinsa man ang iyang mo represent ana? Kita. Mao na makita dapat ang heaven sa imong life. Ano lang dapat? Heavenly. Ang namurag heaven ba yan? Okay, let's look at this. Isaiah 45. Para kasabot ka, nga naadiri ang ato ang assignment. Nga gi-create ni Lord ang earth. Para makasabot ka. This is what the Lord says. Kisa sulti? Kisa sulti? Si Lord. He who created the heavens, He is God. He who fashioned and made the earth, He founded it. Si Lord nag-found. And He did not create it to be, wala niya gi-create ang earth to be empty, but form it to be inhabited. So, gi-create gid niya ang earth, okay, and form it para puy-an. Yang ano, muhawa man jud ka. Hindi mo tapad, dirirata. Labi na karon kay last days na, di na ka kinanglan mamatay. Ngano man gid kinanglan makamatay, nga pwede man ta maabtan sa pagbalik ni Lord. Last days na ba ya? Final days na ni. Kisa rin gusto nga, di na ma-experience of death be. Ha? Ako excited bahala kasi basta ako excited. Kami sa TGFM excited nga di may mga matay. Medyo murag yawa na nila. Biblical man na. Pwede man gid mahitabo kay gigo man sa in the last days, pwede man gid ta nga pagbalik ni Lord buhi katong who remain. Ingon sa Bible, those who remain will be caught up with Him. Kisa ba yan na katong magpabilin. So, ang question karon magpabilin ka. Kaya ako magpabilin jud ko. Kabalo ko magpabilin ko, nga naman, kailangan ko trabaho. Ikaw, kwaong ka, kaya kay trabaho. Mao na, mingon jud ka dapat pagpa-mentor na ko para nako'y trabaho. Nga naman, kabalo ka, karong panahon na, di na ta pwede mag-waste of time. We already wasted our time in the past. Me personally, I have wasted almost half of my life, 30 years, before I responded to the Lord. Now, I cannot rest. Now, I cannot stay na murag okay na kay Pastor Bito ko. No, I need to work double time. That's why we are doing this. Bago kay ko gikanog ganiya ra jud ko nabot gikanog kanang Cape Town o sa ba biyahe 18 hours, 19 hours na flight. Pero wala jud ko natulog. Kinanglan ako ni buhaton nga naman because I love to empower people. This is what God calls me to do. And I need to do it. This is my assignment and I love this. You need to do your part. Kaya para magkaroon kag kinabuhi, ka na excited permanente, passionate ka. Di na, luya-luya. Kumusta man ka? Marag hapon. Magbago na ta, oy. God created the earth for people to live and take charge to it. Hindi mo tapad, take charge. Come on. He is so committed to this planet. Si Lord committed ka siya in this planet that even when it passes away, He will recreate it. Imagine mo, si Lord ingon siya, this earth,
this heaven and earth will pass away, but my word will never pass. Will never perish. Ha? Nabata diha? So, ibig sabihin, si Jesus mingon siya, mamabot ang panahon ng earth, mo perish yun niya, matunaw ni siya tanan. Pero kabalo ka, ingon niya sa Book of Revelation, na ay new heaven, ug na new earth. So, di jud ka pwede mawala. Diri na jud ta. Basahan ni Revelation 21. Ha? Revelation, future ni ha? Now I saw a new heaven. New heaven and a new. For the first heaven. Ang first heaven daw, ug ang first earth had passed away. Jesus niya, there shall be no more pain, for the former things have passed away. So, mabot gid ang panahon na mahuman na ginitanan mga kasakit nato. Pati ang earth, pati ang heaven, mupas na siya. Pero ingon siya, then he who sat on the throne said, behold, I will make all things what? New. And he said to me, right, for these words are true and faithful. Sumabot gid ang panahon na mo-perish ang tanan, matunaw ang tanan, ang first heaven and first earth, mawala siya, ano naman, because He will create new things. Everything will be new. And that includes new heaven and new earth. Mao na, kung isulti ganina, unsa atong ginabuhat diri sa first earth will determine sa unsay mahitabo or trabahoon o buhaton nato in the new earth coming. So, asa ka? Heaven, earth. Nabata diha? So, you need to say yes. Hindi naman tapad again. Say yes. Come on. Yes. Say yes to mentoring. Kaya ang imong responsibility is to respond. Your responsibility is to, my responsibility is to equip you. Mo na dapat dili ka magpadala sa bakak sa mga tinudloan sa katigulangan. Kaya ang tinuod na kay responsibility. Ang imong first responsibility is to respond. Hindi matapad. Respond. Come on. Respond. Ha? Hebrews chapter 13. Let's look at this. Nabasahon ni Be? Time na ko. 1 minute na lang. Hebrews 13 verse 17. Obey your spiritual leaders. So, wala lang diha leaders na, spiritual leaders. We are your spiritual leaders, pastors. Kisa mga spiritual leaders, prophets, pastors, evangelists, apostles, and teachers. Okay, these are the gifts Christ gave to the church. Okay, so obey your spiritual leaders and recognize their authority. Recognize ng manimo nga this is really from the Lord. Igamit mi nga mouthpiece. Igamit mi na mga tigpamaba niya. Ano man, for they keep watch. Kami, they keep watch over your soul. Unsay imong soul? Unsay imong soul? Dili kanang imong kalagba, imong mind, imong emotion, ug imong will. Mo na among ginatan-aw permanente, mo na among ginaampo nga mo say yes ka. Imong mind dili magduha-duha, nang imong emotion dili ma-dictate sa imong feelings lang. Mo na among prayer. We keep watch over your soul without resting, since they will have to give an account to God for their work. Kay accountable man gud mi. Labi na karon kay gibutang ka sa muang care na akadri. Ang among goal gid nga mo respond ka. Kaya abot ang panahon matubang mi sa atong creator. Pangutan, kumusta? What have you done? Ngayon ko, nagkuanpog ko, Lord, na ako'y gibuhat. No? Kunya, pangutan nun, si unsa ulo, kita ka ni, di ba? Tami mo man yung trabaho. Accountable ko. Nya, ikaw karon ang dako kayo ang trabaho on pod, kaya kinahanglan man ka mo respond pod. Di man ka, pakabot sa panahon, mong sulod sa mo, what have you done? Lord, akong gibuhat ng unsa Lord, kanina. Mao ba na akong tawag sa imo? Remember, nag-preach si pastor. Naminaw ka. Mula ka ni yes. But na lang. Wala ka na respond. Ingon si Lord. Ingon si pastor, your responsibility is to respond. Wala ka na respond. Si Lord, maningil sa imo. Okay? So, mura na siya joke paminaw, no? But this is really true. I'm telling you the truth. I cannot sugarcoat anything apart sa unsay truth nga ginadictate according to the word. It's His word. So, recognize the authority of your spiritual leaders. Because wala mi laing ginabuhat to watch over your soul and amuaning accountability sa gihatag na work sa mua. So, it will benefit you
when you make their work a pleasure and not a heavy burden. So, di man mo angal, no? Kung respond ka o dili. Pero it will be a pleasure for us if you will say yes. Kung go through ka sa process, happy kay mi ana. Dili na may burden na magtanaw ba nga nauban, mao gyapon ang kinabuhi, wala gyapon nya nakadungog na, wala burden kay sa mo makakita. No, nga nay mga Christian na mga nasa Ginoo na pero pobre ra gyapon, no? Wa gyapon nag-grow ang life, wa gyapon nag-grow ang batasan, mao ra gyapon ang mga anak, grabe gyapon ka rebellious, ang mga kinabuhi, di gyapon gabago, burden na sa mua. It's a burden. But seeing people responding to the call of God, oh, it's life for us. It's life. It's a pleasure. So, the process probably, dili man siya easy, but at least the burden is light. Ha? Dili man siya, murag di man gid no, gabi na mag-process nami, di man siya dali. Pero kabalo may kaninga burden maging light when you say yes. Hello? The burden will be lighter. Nga naman, si Jesus mismo ingon siya, for my yoke is easy and my burden is light. So kung mo respond ka kay Lord, ang imong yoke means what? Work. Ang work dali ra and ang burden gaan ra. Asa man kadiha? Ha? Kami mo na excited may nga naman. Hindi na may burden. Wala na may kanang marag, hindi naman ko ma-depress, hindi na ka ma-anxious. Ano man, we are working before God and His work is easy. Ha? Ano man, kabalo man kaon siyang will. Igo naman ka mo subay lang. Mo na ang burden, lighter po siya. Nagkabalo man ka, iyaha man yung tanan. Are you following? Okay? So, Revelation chapter 2, verse 22. Mo na akong last verse para sa inyo. Okay, thumbs up lang ako. As we will end. Kasi ang goal nato na maging victorious ka and mo respond ka para makapadayon kag trabaho sa dapat mong trabahoon. Again, whether you like it or not, naa kay works of ministry, naay gahulat sa imuha na job, not job, work, naay purpose ang imong life. So, ingon sa book of Revelation, chapter 2, verse 26 to 7. To everyone who is victorious, katunag yes, victorious, and continues to do my works. Kaginsang work? Kaginsang work? Kay Lord. My works. Ingon sa my works. So, katunag padayon sa trabaho ni Lord. So, ang imong pag-respond kay Lord sa work of ministry is the work of Jesus. So when you say yes to the process, you are saying yes to the Lord. So kung magpadayon daw ka, kaya nag-say yes ka man, padayon daw ka, continue daw ka nagpadayon sa trabaho ni Lord, to the very end, hantod sa pagbalik niya, because end means in the last days, in the end, I will give you what? I will give you what? Authority over, matingala ka, the end now, niya napay nations. Ayos sa tanggala, balik itong verse. Panab, isa-isa na ito na. Katong mga nagpadayon og trabaho sa akong trabahoon, hantod sa katapusan. Bisayaw na ito na ha. I will give you authority over the nations. Matingala ka, the end naman. Ngano na pa may nation? Para asa man na, kano sa na may tabo? Ang end na ginasulti sa scriptures is until the time that Jesus will come back. Pag nagapadayon ka sa pagtrabaho until the end sa imong life, until Jesus Christ came back, tagaan kanyang authority over the nations. Kano sa mana? After sa millennial reign. During the millennial reign. Remember, pag abot niya, magbuhat siya bagong heaven and bagong earth. Dito ka, tagaan niya authority to the nations. So, ang imuang work diri karon will impact your eternity. Ang imong pag-say yes karon ug ang pagpadayon sa pagtrabaho sa gusto ni Lord sa imong life, no, will give you an assignment to the new earth coming. Remember, nations. No, dili na siya nasod countries. It's nations, people groups. Mo na kung asa ka ga-impact, kunwari engineer ka, tagaan tag illustration. Kunwari engineer ka. So as an engineer, you give your best. As a doctor, you give your best, serving the people with all integrity, with all heart. Wala kay gipatay, wala kay binuangan. You serve ka with the righteousness nga gi-require ni Lord para sa imuha, with all integrity. Hantod sa na-impact nimo ang kasagaran ng mga doctors sa medical field. Kabalo ka, ang imuhang authority over after pag-abot sa new heaven, sa new earth. Sama sa imong ginabuhat diri, you will have authority.
Remember, you will reign with Christ 1,000 years. Kaya imagine mo 1,000 years? Unsa kadugay na siya? Meaning, daghan jud kag i-rule and reign. Nabata diha? I hope makasabot mo. Muna ingon sa verse 27. To shepherd them with a royal scepter. Ang imong authority, I will give you authority over the nations. Nga naman, para i-care na nimo. Shepherd means what? To take care. Para i-shepherd, i-lead, i-guide. To shepherd them with what? Royal scepter. Ngano naman kay royal scepter? Pangutanaw nga no? Kinaman gay mga rebellious sa ng panahon na. Masking new heaven and new earth na, ang nature sa tao, nag-evil intentions. Mao na tagaan kag authority na kay heaven, na kay royal scepter. Nga naman, isa ka sa magdisiplin sa mga tao in that next generation. Ana imong authority kisa gusto ana. Ako excited kay ko ana. Excited kay ko ana. Kay namay mo survive gyud in the last days. Maski unsa may tabos kilabutan na mo namay mo survive. Mao na imong i-rule and reign in the millennial reign with Christ. Mao na gingon ray, and the rebellious will be shattered as clay pots. Kay na makaroon sa scepter, hindi mo to will be shattered. Mura kang namuak og pasok. Ha? Gaya kagulo, di ka mo bay. Mao na imong power. Ay, ipakita balik. Tanggalan ng verse. Ana, naka-royal scepter, naka-authority. Pag dis na mo obey, mga rebellious. Dito na sa millennial reign. Nga naman, kay naman kay tama nga kasing-kasing. Dili pa na karon kay kabalo man ka pag na-rebelde sa mo, gusto ni patyon nimo dahil. No, dito na kato na nang naa kay righteousness na tama na heart to discipline those people na dili mo obey. Amen ba? Kinsa excited ana? Mao na focus ta in the future. Ang imong respond today will matter most sa imong future. That's why you need a mentor. Hindi man tapad, you need a mentor. Come on. You need a mentor. All of us needs a mentor. And that's my prayer today, that you will say yes to mentorship. Mo na, go through ta sa process. Upcoming ang atong divine appointment. We want you to be part of that. Nga naman, at least masugda na nimo. Ang kanang host sa inyong simbalay karon, ma-lead ka niya into the process. Kung sa'y pwede kay para maka-experience, kung sa'y na-experience, then makasugod na kagbuhat sa dapat buhaton nimo. In the process. Walay instant kay Lord. Process ning tanan. So just say yes and mag-respond lang ka, then your life will never be the same again. Amen? Let me pray for you. Father, in the name of Jesus, we thank you. Praise you, Lord, for this wonderful time of impartation, leading them, giving them insight and understanding about what mentoring is all about. How important it is to be mentored, to be trained, to be equipped, Lord, because we believe that all of us, Lord, are called to do the works of ministry that you have prepared from the beginning. And salamat kayo that everyone who have heard the sound of my voice today, Lord, will say yes to you, will respond positively, Lord, and would never be delayed, so that they can start to create an impact in their life, in their family, in their community, in their city, and looking forward to these nations and to the nations to come. Salamat kay Lord O God for this wonderful time. Salamat kayo na kanitanan, Lord, na among gi-impart, Lord. Dili siya makawang, because the Spirit of God will start to work. Angels of the Lord, I command you would start to work in the lives of the people that are watching today and in the future. In the mighty name of Jesus we pray. Everybody say, Amen, Amen. I want to pray for all. As you lift up your hands continuously and bow down your heads, I want to declare the blessing, a priestly blessing. Come on, lift up your hands. Evareka Yehovah Adonai, Vayesha Mareka. The Lord bless you and keep you. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn His face towards you and give you shalom. Nothing is lacking, nothing is missing, nothing is broken. Health is restored. Works of your hands is blessed. Whatever you touch, prosper. You will always be promoted. Provision will never run dry. Blessed in your going out. Blessed when you come in. Blessed in all your transactions. Blessed in the marketplace. Every ideas comes from the Lord be upon you. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God
and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Everybody will say, Amen and Amen. Perfect day, everyone.